Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? Me, I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡାଫୋଡିଲ୍ ପୋଏମ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4। ତ এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ଦେଖିଦେବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଏମିତି ଅଛି, ଫର୍ ଅପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫେନ୍, ଫର୍ ଅପ୍ଟ ୱେନ୍ ଅନ୍ ମାଇ କାଉଚ୍ ଆଇ ଲାଏ in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ଯିବା ଏଠି ଯୋଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଥିଲା, ଏଠି ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ, ତ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଅନଅକୁପାଇଡ, ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସିଭ ମାନେ ହଉଛି କ୍ୱାଇଟଲି ସ୍ୟାଡ୍ ଅର ଅନଥଟଫୁଲ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ବ୍ଲିସ୍, ତ ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହାପିନେସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଆମେ ୟାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। When the poet lies on bed after a day's hard work, either in vacant or pensive mood, thoughtful mood, the sight of the golden daffodils dancing lively along the lake flashed before his inward eye. So that means ଆମେ already ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଜେନେରାଲି ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡର ଡାଫୋଡିଲ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡର, କିନ୍ତୁ ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡର। ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟୁମନ୍ ତା ଇଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଆସ୍ପାୟାର କରେ, କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ, ୱେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ। ତ ସେ ୱେଲ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ 5 ଜୁଏଲ୍ସ, ତାମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ, ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜୁଏଲ୍ସ, ଏହାକୁ ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫରେ ଆସ୍ପାୟାର କରିଥାନ୍ତି ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଇଯିବା। ତ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଥଟଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ଥଟଲେସ୍ କୋଉଠି ଆମେ ହେଇପାରିବା ନା, ଆମେ ଥଟଲେସ୍ କେବଳ ଆମେ ନେଚର ପାଖରେ ହେଇପାରିବା। ବିକଜ ନେଚର ହାଜ୍ ଦ ହିଲିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ନେଚର ପାଖରେ ହିଁ ହିଲିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି। ତ ଅଲରେଡି ପୋଏଟ୍କୁ ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ପଢିଥିଲେ। ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ वी हैंकर आफ्टर वेल्थ, आम से वेल्थ पछरे पड़ी था, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम से 5टी जिनस से 5टी जुएल पछरे ही पड़ी था, जोटा कि पोएट नेचुरल वर्ल्ड रे पाई जाइथिले। किंतु फैक्ट है जे पोएट नेचुरल वर्ल्ड रे बेसी समय स्पेंड करि परिबे नाही। ही हैज टू रिटर्न to his own world, material world. तो material world को तांको फेरिबागु पड़िबो। So when the poet lies on bed after a day's hard work, तो material world रे poet तो फेरि आस्थिले, से डैफोडिल पाखरु फेरि आस्थिले। तो material world रे after a day's hard work, गोटे दिनर हार्ड वर्क परे जेतेबेले पोएट तांको बेड रे सोई जानती, either in vacant or pensive mood, से vacant मान thoughtless mood रे थांतु किबा thoughtful mood रे थांतु, the sight of the golden daffodils dancing lively along the lake फ्लास्ट बिफोर हिज इनवर्ड आई। तामाने से जस्ट विजुअलाइज करती जे से जो वंस से जो डैफोडिल साइट रु जो डांसिंग डैफोडिल और डांसिंग वेबसाइट को जो वेल्थ मिली थिला, से साइट को से विजुअलाइज करती, एवं से विजुअलाइज करिवा मात्र के तांको इनवर्ड आई माध्यम रे, तांको स्पिरिचुअल आई माध्यम रे से साइट सहित कनेक्ट हो जाती, जहाँ फल से साइटा तांको आगे फ्लाश तांको से आखि आगे नाची उठे, तांको से जो साइटा जो साइट रु वंस ही गट वेल्थ, the 5 jewels. Here inward eye, that means what? Mind's eye. If we see something in our mind's eye, we imagine it and have a clear picture of it in our mind. तो inward eye कहले आमे बुझु mind's eye, तामाने if we see something in our mind's eye, we imagine it and have a clear picture of it in our mind. The poet imagines that the daffodils in his spiritual vision, for which he uses the metaphor of an inward eye. तबे एठी जो inward eye जो एक्सप्रेशन टा आसिला, एटा होची गोटे मेटाफर, यार फिगर ऑफ स्पीच होची मेटाफर। एठी पोएट इमेजिन कले डैफोडिल को इन हिज स्पिरिचुअल विजन, ताको स्पिरिचुअल विजन ले से डैफोडिल रो से जो ब्यूटीफुल साइड को इमेजिन कले, विजुअलाइज कले, for which he uses the metaphor of an inward eye. This means that the poet imagined in his mind that the beautiful picture of the dancing daffodils and shining waves, which became a part of his being. So once poet जो beautiful image experience करथिले, the dancing daffodil and the shining waves, जो तांको wealth मिलिथिला जो साइट रु, तो
ଯାହାକୁ ସେ ଥରେ ପର୍ସନାଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇ ସାଇଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। The poet's heart is filled with ocean of pleasure and he feels relaxed no matter what a situation he is in. तो ଯେତେବେଳେ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ହେଭେନଲି ବ୍ଲିସ୍ ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସାଇଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ଓସେନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜରରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ହି ଫିଲ୍ସ ରିଲାକ୍ସଡ ନୋ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୱାଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍। ସେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର କରୁନଥିଲା, ତ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥକୁ जो वेल्थ माने जो फाइव ज्वेल्स को से एंजॉय करूथले। When the poet remembers the sight of the daffodil, he feels as if he is still present before the daffodils, dancing in the glee and enjoying their jocund company। तो जेतबे तांकर से स्पिरिचुअल विजन द्वारा जेतबे से कनेक्ट होतले तांकु लागुथला पोएट को फील करि पाउथले जे सते जेमती ही फील्स एज इफ ही इज स्टिल प्रेजेंट बिफोर द daffodil, सते जेमती से daffodil आगरे एबे राइट एट द मोमेंट से प्रेजेंट अछंती जे कि डांसिंग इन द ग्ली ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜକନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇମେନ୍ସ ପ୍ଲେଜର ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ୱେଭ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ his heart is filled with immense pleasure and it begins to dance with the daffodil ଏବଂ daffodil ସହିତ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଲାଗୁଥିଲା। This provides him bliss of solitude। ତ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ଲିସ୍ ମିଳୁଥିଲା, ତ ଯାକୁ ଆମେ କହୁ heavenly joy। solitude ମାନେ କ'ଣ loneliness, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ loneliness ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଟିଆରେ ଶୋଇକି ପୁରା ଏକା ନିରୋଳାରେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭିଜନ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ heavenly joy I mean ଯୋଉ wealth ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉ 5 jewels ମିଳୁଥିଲା, जो खुशी तृप्ति शांति संतोष आनंद ये जो 5 ज्वेल्स तो से कहगला ब्लिस एंड ये ब्लिस कौट मिलूला लोनलीनेस रु बा सॉलिट्यूड रु मिलूला। एटी बुझिबा जे ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड माने कोन ना ब्लिस मीन्स परफेक्ट हैप्पीनेस एंड हेवनली जॉय एंड सॉलिट्यूड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग लोनलीनेस। सो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हियर रेफर्स टू द हेवनली जॉय द पोएट फील्स इन हिज सॉलिट्यूड व्हेन द साइट ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स फ्लैशेस अक्रॉस हिज माइंड साइज। ता माने ब्लिस माने होची परफेक्ट हैप्पीनेस एवं हेवनली जॉय माने होची ब्लिस माने सॉलिट्यूड रो माने होची द स्टेट ऑफ बीइंग लोनलीनेस। सो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हियर रेफर्स टू द हेवनली जॉय। तो जो हेवनली जॉय को रेफर करूची द पोएट फील्स इन हिज सॉलिट्यूड द पोएट तांको लोनलीनेस ले जो हेवनली जॉय पाउचंती तो ताकू ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड बोली कहिचंती व्हेन द साइट ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स फ्लैशेस अक्रॉस हिज माइंड्स आई। एबे आमे बुझीगले स्टैंजर एक्सप्लेनेशन बुझीगले एबे स्टैंजर को बेस करी देखिबा कोन कोन क्वेश्चन हेई परिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कोन कोन हेई परिबो। एटी गोटे प्रथम क्वेश्चन हेई परिबो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच। आई रिपीट वंस मोर व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच। तो आर आंसर टा एमति लिखिबा द पोएट एक्सप्लेन्स दैट व्हेनेवर ही लाइज ऑन हिज काउच either in a vacant or pensive mood, the memory of the daffodils flashes through his mind, which brings him happiness, and he forgets his sadness. The poet explains that whenever he lies on his couch in a vacant or pensive mood, जेतेबेले से vacant mood रे थांतु कि thoughtful mood रे थांतु कि thoughtless mood रे थांतु जेतेबेले भी से तांको couch रे सोई पड़ंती, the memory of the daffodils flashes through his mind। तो तांको माइंड माइंड आई द्वारा मेमोरी जो डैफोडिल मेमोरी आखि आगे नाची उठे which brings him happiness and he forgets his sadness। The pleasant sight of the daffodils dancing in the breeze fills his heart with joy and his heart begins to dance with the memory of the dancing daffodils। तो डैफोडिल ये जो प्रेजेंट साइट जो डांसिंग डैफोडिल ये जो प्रेजेंट साइट इन द ब्रिज फिल्स हिज हार्ट विथ जॉय। तो तांको हृदय रे खुशी भरी दिए एवं हिज हार्ट बिगिन्स टू डांस विथ द मेमोरी ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स। एबे नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन हे परिबो एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम द पोएट्स पेंसिव मूड टू हिज हार्ट फिल्ड विथ जॉय। तो एक्सप्लेन करो जे पोएट करो जो पेंसिव मूड तो पेंसिव मूड रु केमती तांको हार्ट फिल्ड विथ जॉय को ट्रांजिशन करू ताको एक्सप्लेन करो। When the poet comes back home and lies on his couch lonely and sad, the memory of the daffodils flashes before his eye and fills him with the same happiness as he was before at the real sight of the daffodils। तमाने when the poet comes back home
ଯେତେବେଳେ ପୋଏଟ୍ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ କାଉଚ୍ ନୋନ୍ଲି ଏବଂ ଏକା ଏକା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନୋନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍ ଦ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଫ୍ଲାସେସ୍ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍। ତ ଡାଫୋଡିଲ୍ର ମେମୋରି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ସ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ ହାପିନେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମ୍ ହାପିନେସ୍ ଭରିଦିଏ ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ବିଫୋର୍ ଆଟ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। दिस रिमेम्बरेन्स चेंजेस हिज पेन्सिव मुड टू हैप्पी मुड एवं ये डैफोडिल कथा से मन पकई दियंती एवं जिते स्पिरिचुअल विजन द्वारा डैफोडिल सहित कनेक्ट हो जाती डांसिंग डैफोडिल और डांसिंग वेव सहित ये जो रिमेम्बरेन्स पेन्सिव मुड को गोटे हैप्पी मुड रे चेंज कर दिए एंड हिज हार्ट इज फिल्ड विथ जॉय। नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन आसीपर जे हाउ कैन द हार्ट डांस, तो हार्ट केमिति डांस करि पारे? तो आंसर एमती हम द हार्ट कैन डांस व्हेन ए मैन फील्स हैप्पी। तो जिते गोटे मनुष्य हैप्पी फील करे से हार्ट डांस करे। हिज हार्ट इज फिल्ड विथ ग्रेट प्लेजर एंड ही फील्स ग्रेट टू थ्रिल। तो मैंने डैफोडिल सहित कनेक्ट हो गला पोएट बहुत मैंने ग्रेट प्लेजर फील करती एंड फील्स ग्रेट टू थ्रिल व्हेन ही इज रिलीव फ्रॉम ऑल वरीज when the sorrow is away from the mind of the man। जिते से लोक मनरू जतक सब सरो वेरीज इथु से रिलीव हो जाए देन हिज हार्ट इज फिल्ड विथ जॉय एंड इट डांसेस। तो जनरली जड़े लोकर हार्ट डांस करे जेतेबेले से हैप्पी फील करे। तो हैप्पी फील करे केतेबेले ना जेतेबेले से संपूर्ण भाव में वेरीज सरोज ये जो मेंटल सफरिंग से फ्री हो जाए सेतेबेले से हैप्पी फील करे जब आम ब्लैंकनेस बोली कहू एवं जो जड़े हैप्पी फील करे से हार्ट डांस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द यूज ऑफ द फ्रेज इनवर्ड आई इम्प्लाई हियर। तो इनवर्ड आई कहले कौन बुझुछ? द ऑथर इमेजिन्स द डैफोडिल इन हिज स्पिरिचुअल विजन फॉर व्हिच ही यूजेस द मेटाफर ऑफ एन इनवर्ड आई। त माने ऑथर एठी इमेजिन करिसेंती डैफोडिल को तांको स्पिरिचुअल विजन माध्यम रे जोथि पई से गोटे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज करचंती इनवर्ड आई। This means that the poet imagined in his mind the beautiful picture of the dancing daffodils and shining waves which became a part of his being। तार अर्थ है जे पोएट इमेजिन कले तांको माइंड रे द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द डांसिंग daffodils and shining waves जहाको से पर्सनली वंस एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिकली। नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन हो व्हाट इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर हियर। एटी ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहले आमे कोन बुझुचे ना ब्लिस मीन्स परफेक्ट हैप्पीनेस जो विषय मुझे आगुरी कही सारी एंड हेवेनली जॉय एंड सॉलिट्यूड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग लोनलीनेस। सो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हियर रेफर्स टू द हेवेनली जॉय द पोएट फील्स इन हिज सॉलिट्यूड व्हेन द साइट ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स फ्लैशेस अक्रॉस हिज माइंड्स आई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन। पुणी देखा आउ गोटे नुआ चैप्टर सहित। जय जगन्नाथ।